Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Mlad mjesec u optimističnom i raspoloženom Strijelcu 23. novembra ove godine. Astrolog Željka Knežević. Otvaraju se nove energije i putevi, dok želje kod mnogih rastu. Maštaju o putovanjima, nekim lijepim i boljim danima, pa mnogi mogu da ostvare svoje želje. Svi aspekti sa mjesecom su pozitivni, a posebno se ističe trigon mjeseca sa Jupiterom, što nam daje mnogo velikodušnosti, ljubaznosti, želju da se pomogne drugima, dok pojedine osobe maštaju pa i planiraju o nekim dalekim destinacijama, egzotičnim, na moru. Svakako je naglašeno inostranstvo, da li putovali, kontaktirali, radili sa stranim kompanijama, a moguće je da se iz inostranstva i vraćati u svoju zemlju. Novi početci su dosta optimistični i pozitivni, pa bi trebali iskoristiti sve dobre i srećne povoljnosti. Kako mjesec odmiče, pravit će opoziciju sa Marsom, pa pojedine osobe mogu iznenada da promijene svoje emotivno raspoloženje uslijed obično nekih sitnica i nekih domaćih nesuglasica. Uglavnom, neko neslaganje se može desiti sa ženskim osobama, drugaricama, majkama, sestrama i tako dalje. Sreća, pa ovaj aspekt kratko traje. Sve što trebate je da pazite i budete oprezni, posebno u saobraćaju, zbog magle i slabe vidljivosti. Treba izbjegavati alkohol i druga stimulativna sredstva, pa i lijekove koji nisu provjereni ili su uzeti na svoju ruku. Ovaj aspekt nije baš najbolji, pa trebate biti oprezni u narednom periodu, jer se može manifestovati kroz probleme seksualne, psihičke, neke ekstremne slučajeve, halucinacije i čudne fenomene. Kako Jupiter kreće direktno na mlad mjesec, onda se pojačava pozitivna energija i otvaraju nove mogućnosti i sretniji tokovi. Mnogo još zavisi od vašeg ličnog horoskopa i rasporeda planeta, da li će sreća obasjati vaš neki aspekt života ili će vas sačuvati od neke negativne energije. U nastavku poslušajte šta mogu očekivati pojedinačni znaci i podznaci od ovog mladog mjeseca. Astrolog Željka Knežević. Ovan. Dragi ovnovi, kod vas ovaj mlad mjesec dešava u vašem 9. polju, što vam može dati povoljnosti za putovanje, neku novu duhovnu vezu i moralne vrijednosti. Moguće je da neki napori i vaše zalaganje se na kraju isplati, tako da možete imati i dobar profit. Bik. Dragi bikovi, kod vas se ovaj mlad mjesec dešava u vašoj 8. kući koja će pokrenuti emocije, transformaciju, dok pojedini bikovi mogu se baviti nasljedstvom, kreditima i osiguranjima. Moguće su neke investicije i partnerski odnos kada su financije u pitanju. Blizanci. Dragi blizanci, kod vas se mlad mjesec dešava u vašem 7. polju, polju javnosti, partnerskih odnosa, braka i osjetljivosti, posebno ako se porodica miješa u vaše emocije. Moguća je borba zbog Marsa u vašem znaku, pa ćete imati i dosta obaveza i posla. Rak. Dragi rakovi, kod vas se mlad mjesec dešava u vašem 6. polju, pa ako niste dobro raspoloženi ili ste emotivno pogođeni, može uticati na vaše zdravlje, posao. Ako je sve dobro, onda se možete radovati nekim novim poslovnim tokovima. Lav. Dragi lavovi, kod vas ovaj mlad mjesec dešava u vašem 5. polju, donosi vam dosta lijepi druženje i zabave. Ako imate djecu, donosi lijepu razmjenu emocija sa njima. Slobodni mogu upoznati novu ljubav. Neke želje i zadovoljstva mogu biti pod jakim uticajem materijalnog i emotivnog. Novi početci su pred vama. Djevica. Drage djevice, kod vas ovaj mlad mjesec dešava u vašem 4. polju koje je dosta povezano sa porodicom, majkom, emocijama.
Ako niste sretni u tim oblastima, onda možete pokrenuti nešto novo i pokazati nove obrasce emocija. Vaga. Drage vage, kod vas se mlad mjesec dešava u vašem trećem polju komunikacije, rodbinskih odnosa, kraćih putovanja. Moguće je da budete u mislima i mašti sa svojim fantazijama, koje se napokon mogu ostvariti i postati realnost. Ne padajte pod emotivne uticaje drugih, već držite svoje emocije pod svojom kontrolom, pa ipak sada trebate pokrenuti nešto novo u životu. Škorpija. Dragi Škorpije, kod vas je ovaj mlad mjesec u vašem drugom polju koje je povezano sa materijalnim dobrima, daje vam i jaku potrebu za materijalnom sigurnošću. Pojedine Škorpije koje nemaju posao ili im je nesiguran sada mogu očekivati sigurnost i zaposlenje ili bolje financijske prilive. Strijelac. Dragi Strijelčevi, kod vas se dešava ovaj mlad mjesec koji vam donosi sreću i ispunjenje svih vaših želja. Dobijate priznanje i nagrade za svoj rad i trud. Pojedini Strijelčevi izlaze u javnost, dok pojedini treba da iskoriste ovo vrijeme i promijene neke svoje navike, naravno na bolje. Jarac. Dragi Jarčevi, kod vas se ovaj mlad mjesec dešava u vašem 12. polju, što vam može pokrenuti vaše davne nesvjesne reakcije, a i raspoloženje vam može biti obuzeto prošlošću, pa bi bilo dobro da izađete iz prošlosti i okrenete novi list. Pojedini Jarčevi mogu imati kontakt sa inostranstvom koji budi emocije. Vodolija. Dragi Vodolije, kod vas ovaj mlad mjesec pokreće 11. polje koje pokreće druženje, lijepe i nove projekte i emotivne potrebe, da se viđate sa prijateljima i da imate neke nove društvene aktivnosti. Bitno je mišljenje prijatelja, dok su emocije usmjerene na druge i zadovoljstvo kroz neke nove ljude. Ribe. Dragi ribe, kod vas ovaj tranzit mladog mjeseca dešava u vašem 10. polju, što će kod vas pokrenuti potrebu za priznanjem i isticanjem. Mnoge ribe mogu imati uspjeha preko žena u karijeri, dok neki mogu imati i neke nove emocije, kada su roditelji u pitanju. Svakako vam dolaze povoljnosti. Sretno svima u svemu i nekim novim projektima. Astrolog Željka Knežević. Ukoliko želite vaš lični, ljubavni, poslovni ili uporedni horoskop, pozovite astrolog Željka Knežević. Treća dimenzija. Hvala što pratite naš kanal. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.